Well, आम्ही आसात कोलवा police station मुखार. We had come regarding Loyal Bab. So Loyal D'Souza, जो 83 years old, रानवाडो जो आसा बेतालबाती, ते रानवाडो बेतालबाती आमच्या जो पयर हल्लो जालो ताजो चलो जो जावन आसा इजिदोर डिसुजा आनी ताजी बायल तेरेजा गोन्साल्वीस हेनी तेजेर the whole of Goa all of world has seen the cruelty which is done on a senior citizen, and forget senior citizen, their own parent, that is this Izidor's father Loyal बाबाचेर कसो हल्लो केला, जोत्यांनी वान्यांनी मारलोले हा, तेजे बायलेन देखून कशे मारलोले ते सगळे संवसारान पयले. काल खंय तरी तेजी चेडू जे UK आसता मारिया बाय, she is in Hounslow and she was continuously trying to get in touch with me, but I was preoccupied with some work and I could not because I am only active on WhatsApp. So she was trying on FaceTime and Quinton Sangle, and then this lady called Alisha who does the vlog, she called me and she said, ma'am, we need your help. Maria, the daughter of this Loyal Bab, त्याचे डॅडी जे मारला पळय तेका तुजी हेल्प जाय, गरज जाय. So I said, okay, tell the family to talk to me, tell the daughter to talk to me. And somehow, since she could not get in contact with me, I said, fine, let me see what happens. Then yesterday night we got information that one person from Kunkolim, right? Yeah, Mariano Suarez. Mariano Suarez has already come and case registered केल्या. In fact, कोई Maria, ताजे चोली, कोई राती हुई तेने, then she saw the CCTV footage, she had already sent an email आचेर हुई complaint register करपाक घायल्ली. But due to some the police now, and I spoke to PSI Bhagat, he said we don't go much to see the emails. So then we saw it the next day. But Maria had requested this man to go and help. Yeah. So काल ते register झाली. आता register झाली म्हणल्यार section लायले आसा, section 115 लायलो आसा, 126, 127, 352, 351, 3, and even म्हाका दिसता section 24 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act of 27 लागता. ओके 2007 एक्ट. सो आमचे इतलेंच म्हणणें आसा की पळय, पेरंट्स आमकां ल्हानपणांत साकून आमकां ती जल्माक काडटात. दे आर द वन्स हू गिव अस लायफ, दे आर द वन्स हू सॅक्रिफायस एवरीथींग. मदर एंड फादर, दे आर द वन्स वेन वी आर स्मॉल, आमी भुरगीं आसता तेन्ना आमी हागतात, आमी मुततात, आमचो मूत ती काडटात, आमकां न्हावयतात, आमकां वाडटात, आमकां आपल्या पोटाक मारून आमकां व्हड कोत्तात आनी खंय तरी एक लायकेर कोत्तात. लायक वेन यू आर इंडिपेंडंट. So the same phase comes in life. आणि कोणाक चुकना, आयज म्हाका फाल्यां तुका कोणाक. Goes around comes around. So what goes around comes around. फाल्यां आतां आमचे पेरंट जेन्ना जाणटी जाता, that it is our duty. It is our duty that when they do something, or if they are not in the state or not in the good health condition, it is our duty to do. आणि एक आमी एक जानवराक देखून अशें मारतना, जानवराक देखून मारले जाल्यार क्रुएल्टी एक्ट लागता अगेन्स्ट एनिमल्स. And here at this I have spoken to PI Bhagat because the daughter told me, इलेच सांगपाक सोदता एक मिनटान हांव की खंय तेका खंय ते चोली जी आसा मारिया, एक्चुअली ते काजा जाला. सो इट इज नॉट हर ड्युटी एज सच, बट शी नोज दॅट इट्स हर फादर एंड शी वॉज फुलफिलिंग दॅट ड्युटी. इट सिम्स वेन द मदर डायड 5 years बॅक, पाय बरो ना जालो, ही इज इट्स इन डिमेन्शिया पेशंट. डिमेन्शिया म्हळ्यार कितें, तकलेन सारकोच ना, तो मनीस बाबडो खंय वयता कितें करता ते मनशाक कळना. आनी 83 years old. सो ते खंय सदांच खंय केअर टेकर्स दवरताले. Maria just spoke to me at 12:30. 20,000, 18,000, 24,000 धाडटाले. 8 caretakers who change जाले. 1 caretaker you can have a problem. 2 caretakers, but this it's in son. Loyal अंकलाचो सन जो आसा इसिदोर आनी तिची बायल हुई तेरेजीन झगडो थंय सगळे चेंज करताले. सो केअरटेकर्सान हुई ते चेडवाक धाडली मेसेज, मॅम तूं एजन्सी साकून आमकां एम्प्लॉय केल्लें, तुजो प्रॉब्लम ना, बट वी कॅनॉट टेक दिस टॉर्चर. दे आर इरिटेटिंग पीपल. We just can't work with this couple. They are very bad women. They behave very bad. So then it seems she, in goodwill, she spoke to the brother and sister-in-law. She said, my father is in their custody. With their father, of course, but she said, so I told them, if you all are in goodwill, ready to take care of the father, I will send that amount to your account. Even it seems last now, not even 5-6 days, it seems 25,000 or 20,000 she has deposited. So she was doing it. But in December, Maria calls Yopalle. Maria, amka awaz yeta. बायक मारलेलो आवाज दिसो येता, झगडीं जातात आवाजाक, किलकिलां जातात. सो ते भिलें, ते येयल्ले खंय डिसेंबरांत येयले आनी मागीर सगळें केलें. तेणें खंय CCTV कॅमेराज बीन लायले. एक खंय किचना कडेन लायल्लो, पांय न्हिदता थिंगा रावल्लो 4 वंट्यां भितर थिंगा ते बेडीचेर, आनी एक खंय भायल्यान वॉलखॉनचेर लायल्लो. हेणी खंय कितें काम करता म्हूण सांगलें, किचनाचें काम करूंक जाय, पत्रे काडूंक जाय म्हूण किचना कडेन जो आसलो कॅमेरा काडलो. आनी हो कॅमेरा डॅडी खंय न्हिदतालो, जाणटलो अंकल थिंगा खंय ते
रातीचो तो कॅमेरा ऑन करताली अंकल न्हिदला तेन्ना आनी दीसभर कितें जाता ते कळपा नाका म्हूण दिसता ते बंद करताली आनी रिजन इज टू गिव दॅट अंकल इज पुटींग ऑफ वेन अंकल वील गो वेन इज इन डिमेन्शिया इवन वल्गर मॉलेस्टेशन करतालो म्हूण केस घातल्या कंप्लेन हे करतात ते दे आर गिविंग अ ग्रीवियन्स दे आर सेइंग दॅट ही इज टू कम टू मॉलेस्ट हू वील मॉलेस्ट दीस आंटी हू वॉन्ट्स टू मॉलेस्ट एन 83 ओल्ड अंकल सासूपाय जाणटेलो डिमेन्शिया तो त्या दीस कांयच जावना हूंय तो मुततालो पेम्पर घालताली तेका सोय आसली चड मुतूंक जाल्यार पेम्पर भरता जाल्यार तो उठतालो आनी ती बालदी आसताली ते बालदीत मुततालो हूंय तो आनी भायल्यान हूंय तो मूत भायर मारून गेल्लो पिडी हूंय तेणें ओपन केली आनी मूत भायर मारपाक गेल्लो पावस येता न्ही उदक वयतलें म्हूण तो तेश करून भोंवतालो कोत्तालो सगळें जेवता आनी कोणी नेबर कोयत म्हूण तांकां हूंय हें जालें आबूस ओन्ली बिकॉज यू वेंट टू थ्रो हिज युरिनेशन आउटसायड यू सीन हाव दे हॅव हिट दॅट मॅन विथ स्लिपर्स मुनीस पण हूंय गेले रे इजिदोर मुनीस पण हूंय गेले गो तेरेजीन मातशें देखून हें ना तुमकां भुरगीं आहा तो ना गो आं तुमकां तुमचे माय पाय तेरेजिनाचे माय पाय आसलेले ना गो आनी कितें रे इजिदोर ते ती पूण सून तूं पूत मरे आतां ते चेडवान सांगलां मारयान बापायचें घर इट इज आवर फादर्स हावस लॉयलाचें घर म्हणटा तें म्हजे डॅडीचें घर हें कोणाचें पुर्वजांचें न्ही म्हजे And we have डॅडीचें घर demanded this to the PSI as well. and we have demanded that this house belongs to the father is not going in any orphanage or in any old age home तो खंयचेच ओल्ड एज गोरांत वचपाना तेजें घर ते तेका द्रेत आहा ते गोरांत रावपाक वयतली बाय ती तेरेजीन आनी इजिदोर चेडू ते सून आनी पूत बिकॉज दीस घराचें नांव देखून बापायचें नांव ना फादर्स नेम सो वी हॅव टोल्ड PSI भगत that this is the demand. The daughters also said caretaker will be kept. The father who has been sent to Vasco just because emergency देरागेर धाडलो तेणे राती कितें एकलो कशें कितें जातलें काय म्हूण he has to be bought. So we have given time limit 1 म्हयन्याचो टायम दितात पुलिसांनी सांगलां कायद्यान तेजें घर तो त्या घरांत येतलो आनी तो ओराद रावतलो चेडवान सांगलां I will spend 25, 30,000, 40,000 also. So a caretaker is there who feeds my father, takes care of him and gives him medicines. So कोणे भायर वचोंक जाय ते any. So we have spoken to the police. They have said we will consider this. And now police is gone on the job. They have just left. They are gone to Ranwado. I told them to take the footages, CCTV footages. सगळें कितें आहा तें सगळें दूध का दूध पानी का पानी जातलें म्हणून आनी एक सांगलां पुलिसांनी ती बेल घेतली ती भायर वयतली तो कायदो आसा बट द मॅटर FIR is registered. The case will go on. But they should not be allowed to stay in that house. Uncle has to stay rightfully. Lincoln. My only one message to Goans and Goans across the globe whose elderly parents are here with caretakers or even with family, if there is any case of abuse of such type, please bring it to our attention. We are here on ground. We will ensure that the justice is given. And even in this matter, as Pratima has said, justice will be delivered to this elderly senior citizen. Thank you. Thank you.